Praise the Lord. Let's start the second word. तो हम दूसरा कलमा शुरू करेंगे. Yes, brother, start it. So second word, Luke 23 verse 43. Today you will be with me in paradise. ठीक है, लूका 23 बाब की 43 आयत के अंदर क्या लिखा है? और तू आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा. ठीक है. ये क्या इसके पीछे का मुकाशवा, आज वो भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. All right. Yes. Now the second word is commonly known as word of salvation, which is true, but let's dive even deeper. ठीक है, ये दूसरा कलमा कहलाता है नजात का कलमा. ठीक है. और मैं बचपन से अभी तक यही सुनता आया गुड फ्राइडे पे कि जैसे ही था अब दूसरा तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा. ये नजात का कलमा है. और एको वो पीछे तक कलमा है. ठीक है, ये बात सच है, नजात का कलमा है. मगर आज हम गहरा सच मालें कि मतलब थोड़ा सा अब हम आगे आ जाएंगे. ठीक है, डीपर. तो ये क्या डीपर है? तो अब मैं होली स्पिरिट ने मुझे क्या ट्रुथ रिवील किया और उसके मुताबिक ये और गहराई में इसका क्या कलमे का मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा बट मैं आपके साथ फैसिलिटेट करूंगा समझने में. यस, I call this a word of multi-dimensions. दोबारा बताएं. Word of multi-dimensions. मैं इस कलमे को कहता हूँ वर्ड ऑफ मल्टी डायमेंशंस. बिल्कुल ही बाइबल से बाहर से आप लोगों को बात लगे, साइंस की बात. ओके, मल्टी डायमेंशन किसे कहते हैं? ठीक है, मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो मतलब कि बहुत सारे आलम, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी जगहें, ठीक है, और बहुत सारी प्लेसेस, स्पिरिचुअल क्या, फिजिकल क्या, ठीक है, उन सब में, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम जानेंगे. जिसको मल्टी डायमेंशन समझ नहीं आया वो एंड में कलमे के बहुत अच्छे से समझ जाएगा. एंड ही विल श्योरली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड विल से वाओ. लेट्स गो. We will learn two revelations from this second word. The first is regarding the word today, and second is regarding the word paradise. ठीक है, तो हम दो मुकाशफे सीखेंगे इस सेकंड कलमे से. ठीक है, तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा. ठीक है, तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा. तो पहला वर्ड है टुडे यू विल बी. टुडे मतलब आज. तो हम आज सीखेंगे कि आज में क्या गहराई थी, और दूसरा है फिरदौस क्या इसमें गहराई थी. ठीक है, ये फिरदौसी मासो का नाम नहीं है. ठीक है, ये फिरदौस एक जगह है, उसके बारे में जानेंगे. तो ये आज का क्या मुकाशवा है और फिरदौस का क्या मुकाशवा है, चले आए जानते हैं. Now see that Christ is saying today that thief will be in paradise. Meanwhile, we all know after seventh word Jesus went into the underworld for 3 days. So how could that be possible that thief will be today in paradise with Jesus? Okay, Joel, the video is fine. ओके, सो अब बड़ी बात ज़रा गौर से सुने, बच्चे ना बने, ज़रा जाग जाएं, समझें इस बात को, क्वेश्चन पूछें बाइबल के बारे में. तो यीशु मसीह कह रहा है तू कब होगा? आज ही मेरे साथ. कैसे फिर दोस्त में होगा? यीशु ने तो 3 दिन कब्र में रहना है. 3 दिन कब्र में रहना है. 3 दिन कब्र में रहने के बाद ही उठना है. और उसके बाद भी यीशु कितने दिन जमीन पे चलता फिरता नजर आया? 40 दिन तक. उसके बाद आसमान पे जाना. तो यीशु कैसे कह सकता है तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा? पादरी सानू क्यों नहीं दस दे आज ही कैसे फिर दोस्त में होगा? क्यों नहीं बताते वो हमें? कोई मसला नहीं, उनको शायद नहीं पता, मैं बताता हूं आपको. ओके. Will Jesus first take the thief to the underworld, first then into paradise? But if that was the case, Jesus would not say today, because thief had to wait 3 days for him to enter paradise. ठीक है, क्या यीशु मसीह पहले उस डाकू को पहले अंडरवर्ल्ड में लेके जाएगा? अंडरवर्ल्ड मींस पाताल. ठीक है, या उसके बाद वो उसको फिरदौस में लेके जाएगा, मतलब अपने साथ ही नीचे लेके गया अंडरवर्ल्ड में. उसके बाद या यीशु मसीह अगर अंडरवर्ल्ड में लेके जाएगा तो फिर तो डाकू को 3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है. और अगर 3 दिन इंतजार करना पड़ता तो यीशु ये ना कहता तू आज ही. आज का मतलब आज ही है. ठीक है, ये हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जो कहते हैं मैं जो हूँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 10 मिनट का मतलब है 2 घंटे लगेंगे मुझे.
ठीक है, मेरे भाई थे जानने वाले, उनसे बोला भाई आप तो कहते हैं 8 बजे घर आ जाओ, तो मैं आपको नहीं पता 8 बजे का मतलब होता है 10 बजे। तो ये पाकिस्तान है हम लोग, बट वो जीसस जीसस है, जीसस आज का मतलब आज ही। ओके, ये क्या मिस्ट्री है समझते हैं? Now, to understand this mystery, first you must know that Jesus is fully God, even being in flesh. And on God, the laws of space, time, and matter does not affect. ठीक है, तो आपको इस बात को भेद को समझना है कि यीशु मसीह फुल खुदा है, चाहे वो जिस्म के अंदर भी है वो फुल खुदा, और खुदा के ऊपर स्पेस के, टाइम के और मैटर के। ठीक है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ है, जिसको समझ आए अच्छी बात है, जिसको ना है उसको बाद में हेल्प आउट किया जा सकता है। ठीक है, फेलोज हेल्प कर देंगे। तो स्पेस का, यूनिवर्स जैसे स्पेस है, टाइम है वक्त का, और मैटर का, जो भी ठोस चीज़ें हैं, इसके कानून नहीं अफेक्ट करते खुदा को, यानी फिजिक्स के, केमिस्ट्रीज के, बायो के। इट डज नॉट अफेक्ट गॉड, खुदा के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। तो ये क्या मतलब है हम जानते हैं। ठीक है, The next thing is some people think that Jesus was limited to space, time, and matter when he came in flesh. That's the misconception. Jesus never got limited from his God powers as he became man, otherwise he would stop being fully God and be just full man. ठीक है, तो दूसरी चीज़ लोग समझते हैं कि जब यीशु मसीह जो कि खुदा था, इंसान बना यानी जिस्म के अंदर आया, तो वो उसके ऊपर अब स्पेस, टाइम एंड मैटर का जो है वो इख्तियार आ गया है, या लॉज अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब वो सिर्फ फुली, अगर ऐसा होता कि स्पेस, टाइम एंड मैटर जीसस के ऊपर अफेक्ट करना शुरू हो जाता जब वो जिस्म में आया था, बीइंग गॉड, तो फिर वो खुदा होना बंद कर देता। और अगर वो खुदा होना बंद कर देता तो सिर्फ जीसस मैन होता, गॉड नहीं होता। तो अगर वो सिर्फ मैन होता और गॉड नहीं होता तो फिर ये मसला हो जाता। मगर हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि खुदा खुदा ना हो, फिर वो खुदा ही कैसा। ठीक है, अब इतनी बात सबको समझ आ गई है। अब आगे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, इट्स स्पिरिट साइंस क्लास। ओके, So let me explain. God is a spirit, and space, time, and matter does not affect him. It has following meanings. ठीक है, खुदा जो है रूह है, और रूह के ऊपर जो कि खुदा है, स्पेस, टाइम एंड मैटर अफेक्ट नहीं करता। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे कुछ मिसालें देके। ठीक है, Space and matter, God exists in heaven and on earth and everywhere at the same time. He does not need to travel space or distance or time to be there. This God powers is called omnipresence. That's why David says, "Where shall I run from your spirit?" in Psalm 139. ठीक है, स्पेस एंड मैटर के बारे में क्या है? खुदा जो है स्पेस एंड मैटर का ताबिया नहीं है, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं। क्या मतलब? खुदा आसमान पर भी है और ज़मीन पे भी है, और खुदा हर जगह। तुसी कहते हो ना खुदा ते हर जगह है। ठीक है, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल है। ठीक है ना, आप कहते हैं ना योवा मेरे नाल नाल है। ठीक है, तो कैसे नाल नाल है? हर जगह जा रहे हैं, खुदा साथ है। फिर कह रहे हैं, दाऊद कहता है ज़बूर 139 के अंदर, खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं कित्थे जावा, मैं चढ़ जावा आसमाना दे उत्ते भी तू है, पताल के ऊपर बिस्तरा बिछाऊँ, वहाँ भी तो समंदरों जा पार जा उतरा तो वहाँ पे भी तू है, समंदरों पे भी। मतलब खुदा हर जगह मौजूद है। सबसे पहली बात, अगर खुदा हर जगह मौजूद है ना, तो यही तो उसका मतलब है कि स्पेस टाइम मैटर नहीं करता, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर उसके ऊपर इफेक्ट करता तो खुदा एक ही वक्त में हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकता था। क्योंकि फिर खुदा को, जैसे मुझे कराची से हैदराबाद जाने के लिए, ठीक है, कोई डाइवो या टी रेन पकड़नी पड़ती है, ठीक है, ट्रेन पकड़नी पड़ती है, कोई व्हीकल चाहिए होती है कि मैं ट्रैवल करूँ, डिस्टेंस कवर करूँ। तो इस तरह अगर खुदा को करना पड़ जाता कि आसमान से ज़मीन पे आने के लिए, ज़मीन से आसमान पे जाने के लिए इसको ट्रैवल करना पड़ता, वो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, डिस्टेंस कवर। मगर जब खुदा के ऊपर स्पेस टाइम एंड मैटर अफेक्ट नहीं करता, तो उसका मतलब खुदा ट्रैवल नहीं करता, वो ऑलरेडी हर जगह साइमल्टेनियसली वहीं पे मौजूद है। कुछ साइंटिफिकली समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Shall I continue no more? Yes. Okay, let's go. By the way, I'm also a lecturer at university. So this means God is not affected by space, time, and matter. He's everywhere, and when Jesus is God, that means even He took human body, which is matter, yet His God powers has to remain intact. That is, He still was present in heaven and was present on earth all the time, at the same time, simultaneously, even though he became flesh, that is matter. अब गौर से मेरी बात सुने।
تو یسوع جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ خدا کے اوپر اسپیس ٹائم اینڈ میٹر افیکٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ ہر جگہ موجود ہے ایک ہی وقت میں. ٹائم نہیں میٹر کرتا اس کے لیے، نہ ڈسٹینس میٹر کرتا. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، بائی دا وے میٹر کا مطلب تھا ٹھوس کوئی چیز جو بہت سارے ایٹم ملیں اور ایک میٹر بناتے ہیں. تو جب یسوع مسیح جو کہ خدا ہے، جس کے اوپر اسپیس ٹائم اینڈ میٹر افیکٹ نہیں کرتا، جب جسم بن رہا ہے اور جسم اس کا میٹر ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہونا یسوع بند نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب جب یسوع نے جسم بھی اختیار کر لیا تو اس کے اوپر اسپیس ٹائم اینڈ میٹر افیکٹ نہیں کر رہا. یسوع جسم میں بھی ہوتے وقت، بھلے ہی وہ آپ کی اس کی فزیکل باڈی سامنے نظر آ رہی تھی زمین والوں کو، مگر وہ جسم میں بھی ہوتے ہوئے کل کائنات میں موجود تھا. مگر آگے میں ایکسپلین کروں گا کیسے، کیونکہ اس کے اوپر اسپیس ٹائم اینڈ میٹر نہیں افیکٹ کرتا، کیونکہ وہ خدا ہے. بھلے ہی وہ جسم میں آ گیا، مگر وہ خدا ہونا تو بند نہیں ہوا نا. تو اگر وہ خدا ہونا بند نہیں ہوا تو بھلے ہی وہ جسم میں آ گیا زمین پر، تب بھی وہ آسمان پہ موجود تھا. آگے میں پروف کروں گا اسکرپچر سے بھی، سائنس سے بھی، ٹھیک ہے، جیسا ہولی اسپرٹ نے مجھے کیا. اینی وے، یس. Because if Jesus could be limited to space, time, and matter, that was to be limited and trapped in his flesh and physical realm, the world, the earth. آگے He would cease to be God, which is not possible. He was always full God and became full man, that is matter. ٹھیک ہے. تو اگر یسوع مسیح اسپیس ٹائم اینڈ میٹر کی وجہ سے لمیٹڈ ہو جاتا تو اس کا مطلب تھا، اسپیس اینڈ ٹائم کی وجہ سے میٹر لمیٹڈ، کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اپنے جسم میں پھنس گیا اور وہ کل کائنات میں موجود نہیں ہے. یسوع مسیح صرف زمین کے ریلم کے اندر پھنس گیا، اب وہ آسمان پہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر یسوع لمیٹڈ ہو گیا ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، زمین پہ تو آسمان پہ نہیں ہے، جسم میں ہے تو پورے عالم میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ یسوع خدا نہیں ہے. اور اگر یسوع خدا نہیں ہے تو پھر ہم کفر بکتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم عبادت یسوع کے گوشت کی نہیں کرتے، ہم یسوع کے خدا ہونے کی کرتے ہیں. خیر یہ ڈیوینٹی کے ٹاپک الگ ہے. کتنے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو آگے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح ہمیشہ سے فل خدا رہا جب اس کا جسم بھی اس نے اختیار کیا، اور جسم میٹر ہے. ٹھیک ہے، لیٹس کنٹینیو. That is why when Jesus said, "Today you will be with me in paradise," he meant what he said, because Jesus was already there before even he could die or go in Sheol. آپ بہت غور سے سنیں. You ready? Yes. تو جب یسوع مسیح نے ڈاکو کو بولا تو آج ہی میرے ساتھ، تو میں نے یہی تو چیز آپ کو سمجھائی کہ یسوع مسیح جو ہے خدا ہے، خدا کے اوپر اسپیس ٹائم اینڈ میٹر افیکٹ نہیں کرتا. کیا مطلب ہے؟ یسوع جسم میں ہوتے بھی ہر جگہ موجود تھا کیونکہ خدا تھا، جسم اس کو قید نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ خدا ہے. اسپیس ٹائم میٹر اس کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں سمپلی یہ کہنا چاہ رہا جب یسوع نے بولا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس سے پہلے کہ یسوع مرتا اور جہنم میں یا پتال میں جاتا اور واپس وہ اوپر آتا، وہ آلریڈی اوپر موجود تھا. اس لیے ڈاکو کو بولا جب تو اوپر پہنچے گا میں اوپر ہی ہوں گا. ہیلو، انڈرسٹینڈ؟ اسپیس ٹائم اینڈ میٹر افیکٹ نہیں. اس لیے یسوع نے بولا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ میں پہلے سے ہی فردوس میں ہوں، زمین پہ ہوتے وقت بھی سائمنٹینیسلی دو جگہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، بیکاز آئی ایم گاڈ آلمائٹی. آمین. سائنس کے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں. اینی وے آگے. Lord Jesus as God, not as a man, was already waiting in heaven for his physical flesh body of matter, which Father made to come in heaven, not his spirit, because his spirit was God Almighty, already existing everywhere, not being bound to space, time or matter, his flesh, as David said in Psalm 139. ٹھیک ہے، خداون یسوع مسیح جو ہے وہ خدا تھا، ٹھیک ہے نا، صرف انسان نہیں تھا. اس لیے انسان ہوتے ہوئے تو وہ زمین پہ تھا جو کہ اس کا جسم تھا، مگر خدا ہوتے ہوئے وہ روح تھا. اور روح کے بارے میں داؤد خود بولا خدا ہے تیری روح تو بھلا نس کے. تو آپ تو خود بول رہے ہیں کہ اس کی روح سے ہم بھاگ کے کدھر جائیں، تو اس کا جسم تو زمین پہ ہے مگر اس کی روح ہر جگہ ہے، اور یسوع خود روح ہے. تو اس لیے اس نے بولا بیٹا جب تو آسمان پہ پہنچے گا میں آلریڈی وہاں پہ پہنچا ہوں گا. فرق یہ ہے کہ میرا جسم جو مرے گا وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے میری روح آلریڈی اوپر پہنچی ہے، بعد میں میرا جسم بھی اوپر آ جائے گا. ہیلو، سمجھ آیا؟ اس لیے بولا یہ کلام ہے ملٹی ڈائمینشنز. یہ روحانی بچوں کا غذا نہیں ہے، یہ روح میں بڑے ہوئے اڈلٹس کی غذا ہے. آگے. That's why when thief was told, "Today you will be with me in paradise," Jesus meant my spirit form is already present up there, and you will meet me as a spirit being. Meanwhile, my body will be buried for 3 days,
and my other spirit will go in Sheol, for I exist in multidimensional, being in Sheol and heaven at the same time. When I've done my work there in Sheol, my spirit will enter my body, and I will bring my physical body back to heaven. अब देखें यीशु मसीह ने क्या उस डाकू को बोला कि तू आज ही मेरे साथ किस में होगा. तो यीशु मसीह ने ये बोला था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में ऐसे होगा कि फिरदौस में ऑलरेडी मेरी रूह है, और तू जाकर मेरे को वहाँ पे मेरी स्पिरिट फॉर्म में मिलेगा. जब तू मेरे स्पिरिट फॉर्म में ऊपर मिल रहा होगा मुझसे, तो मेरा फिजिकल फॉर्म जो कि मेरा जिस्म है वो पाताल में जाएगा, और वो वहाँ पर 3 दिन रहेगा. और जब वो 3 दिन रहेगा तो मैं क्योंकि स्पेस टाइम एंड मैटर के ताबिया नहीं हूँ, तो मैं आसमान पे भी होऊंगा और पताल में भी सेम टाइम पे होऊंगा. ठीक है. और जब मैंने इस पताल में अपना काम कर दिया बाप का, तो फिर मैं पताल से निकलकर वापस जो कब्र में मेरे जिस्म पड़ा है उसके अंदर जाऊंगा और जिस्म के अंदर आ जाऊंगा. स्पिरिट मेरी ऊपर ही है, वो भी पूरा यीशु है, नीचे भी पूरा यीशु है. ये कैसे? यही तो खुदा है ना. अगर वो एक जगह पे हो जाए वो खुदा नहीं है. फिर आप खुद बोलते हैं यीशु मेरे साथ है. अगर यीशु मेरे साथ है फिर आसमान पे कैसे? इसी तरह तो यीशु साथ है कि वो खुदा है, वो आसमान पे भी है, जमीन पे भी है. तो वो आसमान पे भी था, जहन्नुम में के पताल में भी था, और वहां से वो कह रहा है जब तक तू आसमान पे मेरी रूह को मिल रहा है तो मेरी एक रूह पताल में है, और वहां शैतान से फाइट करिए, उसको हरा के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगी, और जो जमीन पे मेरा जिस्म पड़ा है कब्र में उसके अंदर जाएगी, कब्र का पत्थर हट जाएगा और मेरा जिस्म बाहर आएगा, मेरी रूह एक ऊपर ही है, और मैं जिस्म को भी उठाकर ऊपर आ जाऊंगा. अब मेरी स्पिरिट सोल बॉडी सब एक हो गई है. हालेलुया. That is how Jesus works, because he is God. Okay, आगे. It is not just David who knew this revelation that Jesus exists in multi dimensions. All at the same time, even Jesus himself admitted, "You are just not sharp enough to catch the master's wisdom." ठीक है. सिर्फ दाऊद ने इस मुकाशफे के बारे में एतराफ़ नहीं किया, खुदाया मैं तेरी रूह तो भला नस के कितने जाऊं कि खुदावन यीशु हर जगह मौजूद है. मसला ये है कि हम लोग शार्प नहीं हैं, बल्कि आप लोग शार्प नहीं हैं कि आप खुदावन की इस मालिक की गहरी हिकमत को पकड़ पाएं. मैं बाइबल से प्रूफ करूंगा. यीशु ने खुद बताया मैं हर जगह पे हूं. जब वो जिस्म में भी था, बहुत सारे लोग समझते हैं यीशु लिमिटेड हो गया. नहीं हुआ. वो जब जिस्म में भी था, ज़मीन पे भी था, यीशु ने खुद बोला मैं हूं हर जगह. आपने पढ़ा है बाइबल में? कहाँ पढ़ा है बताएं? किधर लिखा है? नहीं पता ना. अब मैं बताता हूँ आपको. कम ऑन. NGS. चलो. John 3 verse 13 says, "And yet no one has ever gone up to heaven, but there is one who has come down from heaven, the Son of Man himself, who dwells has his home in heaven." यूहन्ना 3 बाब की 13 आयत गौर से सुनिएगा. यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी आसमान पर नहीं गया सिवाय उसके जो आसमान से नीचे उतरा हो, यानी कि इब्ने आदम, और आगे है जो आसमान पे रहता है. नहीं समझे? फिर सुने. यीशु मसीह ने कहा कोई आसमान से नहीं उतरा ना सिवाय उसके जो उसके ऊपर चढ़ा हो, जो कि इब्ने आदम है, जीसस हिमसेल्फ. और आगे बोला जो अभी आसमान पर है. यीशु कहाँ पे खड़ा था जब ये आयत बोल रहा था? तो फिर वो कैसे बोल रहा है वो अभी आसमान पे है? कभी सोचा? कहाँ यीशु खड़ा है बेस? इंग्लिश में अर्थ पे. और इंग्लिश में यीशु क्या कह रहा है कि वो कहाँ पे है? हाउ. सी, हम शार्प नहीं कि यीशु की विजडम को कैच कर पाए. तो अगर वो कह रहा है मैं जमीन पे आसमान पे भी हूं, तो क्या वो पताल में गया था भी आसमान पे नहीं था? तभी तो उसने बोला आजा ऊपर, मैं ऊपर ही हूँ. खैर है मेरा जिस्म पताल में जा रहा है, मगर मैं तेरे लिए ऊपर ही हूँ, एक वक्त में होते हुए हर जगह पे हूँ. मल्टी डायमेंशन. आगे. What does this mean? Jesus was already in heaven while his body was on earth. He was existing in all multi-dimensions because Jesus is full God, even in his flesh to be limited by space, time or matter that is his body. ठीक है. तो यही मैंने बताया, यीशु मसीह आसमान पे भी था, ज़मीन पे भी था. ठीक है ना. वो मल्टी डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि वो खुद खुदा है, और वो जिस्म की वजह से एक जगह पे कैद नहीं हुआ जो कि ज़मीन है या कब्र. एनीवे, आगे. अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, जबरदस्त एक्सपीरियंस है ये. ओके. There was a man of God called late Apostle D.G.S. Dhinakaran of India. He had profound experience. God took him in heaven
and he met Jairus' daughter there who died in Mark 5:21-43. ओके, एक मेरा फेवरेट खादम है जो कि इस वक्त नहीं है, खुदा उनके पास चले गए, उनका नाम है, इंडिया के हैं वो, डॉक्टर DGS दिनकरन। इनका एक ज़बरदस्त तजर्बा हुआ और वो ये हुआ कि खुदा इनको आसमान पर लेके गया, और जब ये आसमान पर गए तो ये यायर की बेटी को यीशु ने ज़िंदा किया। यायर की बेटी से मिला जिसका जिक्र मरकज़ 5 बाब में है 21 से 43 आयत के अंदर। अब वहाँ पे यायर की बेटी ने यीशु मसीह को क्या बताया, अब सुने ज़रा और आप हैरान हो जाएंगे। She told Dr. DGS that when I died, I went into spirit realm and I came and stood before a man. And when Jesus reached her home and commanded her spirit to come back, when she arose, she was thrilled to see that it was the very man before whom she was standing in spirit. Hallelujah. ठीक है, तो जब डॉक्टर DGS दिनकरन को यायर की बेटी ने बताया, जब मैं ज़मीन पे मर गई थी तो मैं रूहानी आलम में जाके एक आदमी के सामने खड़ी हो गई थी, उसके तख्त के सामने। तो जब यीशु मसीह ज़मीन पे आए, आपको पता है स्टोरी, इसको लेके गए कि मालिक मेरी बेटी मर गई है, प्रेयर कर, और उसने बोला नहीं मरी नहीं, वो सोती है, उसको फिर यीशु ने ज़िंदा किया, ये ना आपको पूरी स्टोरी पता है। तो जब यीशु ने ज़िंदा किया ना, तो जब वो बेटी नीचे आई उसकी रूह, तो जब उसके जिस्म में रूह आई तो वो जैसे उसकी आंखें खोली तो वो यीशु को देख के चौंक गई, क्योंकि उसने बोला यही तो वो बंदा था जिसकी मैं ऊपर खड़ी थी तख्त के सामने और मैं इसको देख रही थी। समझ लगी? बोला जब मैं मर गई थी और मैं ऊपर गई थी तो जिस बंदे को मैं देख रही थी जिसके तख्त के सामने खड़ी थी वो यही तो है जिसने मुझे जिंदा किया है। तो यीशु ऊपर भी था और यीशु नीचे भी था। कम ऑन, क्लैप फॉर जीसस। तो यीशु अपने फ्लैश की वजह से लिमिटेड नहीं था, इसलिए जीसस का हारना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। आगे बताएं फिर। And Jesus shared with us the very same authority to exist in dual dimensions. Have you not read Ephesians 2 verse 6? And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. तो आपको पता है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे साथ भी यही इख्तियार शेयर किया है कि एक ही वक्त में एक जगह पे होते हुए हम बहुत सारी डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या आपने इफ्सियों 2 बाब की 6 आयत नहीं पढ़ी कि खुदा ने हमें मसीह यीशु में आसमानी मकामों में बिठाया है? इसका क्या मतलब है कि हम इसी यीशु में आसमानी मकामों में बैठे हैं। अगर अब आप आसमान पे बैठे तो आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए? फिर पलूस तो कह रहा है तुम आसमानी मकामों में बैठे हो, यानी असी भी उत्ते भी हैं तो थल्ले भी हैं। अब ये कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको? यस। Now some folks believe this verse just means we will be seated when we go to heaven, but it's a metaphor. That just means we have authority by faith in Christ. We are not actually there in heaven with him being at the same time on earth. ठीक है, कुछ लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि जब हम आसमान पे जाएंगे तब ये आयत पूरी होगी कि हम आसमानी मकामों में बैठेंगे, तख्तों पे बैठेंगे, या ये एक मेटाफोर है, यानी एक मिसाल के तौर पे बोला गया है। क्या बोला गया है कि हम ईमान में अथॉरिटी रखते हैं, यानी ये जो हम बैठे हुए हैं ना तख्त के ऊपर, तो ये एक अथॉरिटी को पेश करता है हमारी, ठीक है ना। मगर हम एक्चुअली में यीशु के साथ रियल में ज़मीन पे भी होते हुए आसमान पे भी हैं, तख्त पे ऐसा नहीं है। तो क्या ये सच है या नहीं सच, मैं आपको बताता हूँ। Well, I can reassure you, Paul literally meant what he wrote. We are actually there in heaven, being at the same time on earth. Now, how can I tell this? Because by manifold mercies of God, I too had this experience like Paul, where I've seen my spirit in heaven before throne of Christ, and at the same time my spirit in another location in spirit realm, waging war with demons, and me myself in physical body in room praying and interceding. God making me present in 3 locations all at the same time. ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पौलुस रसूल ने जो आयत कही थी ना कि हम मसीह यीशु के साथ आसमानी मकाम में बैठे हुए हैं, यानी ज़मीन पे भी हैं और हम, ये सच है। पता है क्यों? क्योंकि खुदा के बहुत सारे रहम और करम की बदौलत मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने अपने आप को रूम में, मेरी खुदा ने स्पिरिचुअलाइज करी और मैंने देखा कि मैं मसीह यीशु के तख्त के सामने भी था, और मैंने देखा कि मैं रूम में एक और जगह पे भी था, मैं बदरूहों से लड़ रहा था और उनकी धुलाई कर रहा था जब मैं हैदराबाद गया था। और तीसरी चीज़ मैंने ये देखी कि मेरी एक रूह खुदावन के तख्त के आगे है, उसके जलाल के आगे खड़ी है, एक रूह मेरी कहीं और है जो बदरूहों को पीट रही है और उनको हरा रही है, और एक मैं बनता हूँ जो ज़मीन पे हूँ और मैं प्रेयर कर रहा हूँ और इंटरसेशन कर रहा हूँ, और बैठ के ज़मीन पे मैं ये तीनों चीज़ें देख रहा हूँ, अपने आप को ज़मीन पे, एक को आसमान पर और एक को दूसरी जगह पे बदरूहों को मारते हुए, 3 जगह पे।
تو میں نے اپنے آپ کو خود کو 3 جگہ پہ ایک ساتھ دیکھا ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ, اور یہ میرے لیے بہت نارمل بات ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آگے. It's God who is able to do it, not just to Christ but even to our spirit as well. Don't you believe all things are possible with God? ٹھیک ہے, تو یہ خدا ہے جو سب چیزیں کر سکتا ہے, نہ صرف مسیح کے ساتھ بلکہ ہمارے ساتھ بھی. کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ خدا کے ساتھ سب چیزیں ممکن ہیں؟ تو جب سب چیزیں ممکن ہیں تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے ایک ہی وقت میں 3 جگہ آپ کو حاضر کر دینا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا, تو ریزن لاجک ختم ہو گئی, پھر وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے. So now time. Like we learned with examples how Jesus was fully God, not to be bound to space or time, not space or matter, but let's learn by example how he was also not bound to time as well, to understand second word even deeper. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم نے پراپرلی سمجھا میٹر کو اور اسپیس کو, کہ کس طرح یسوع میٹر اور اسپیس کے تابع نہیں تھا, قید میں نہیں تھا. اب آپ ٹائم کے بارے میں جانیں ذرا, اور آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ یسوع مسیح ٹائم کے بھی تابع نہیں تھا. اور میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اس سیکنڈ کلمے کو بہتر سمجھنے کے لیے. یس برادر. Matthew 15 verse 24 to 26 says, Jesus replied, I have been sent only to the lost sheep, the people of Israel. But she knelt before him and said, Lord, help me. He replied, it is not good to take the children's bread and toss it to dogs. متی 15 باب کی 24 سے 26 آیت کے اندر لکھا, یسوع نے جواب دیا کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا ہوں. مگر وہ گھٹنوں کے بل ہوئی اور خداوند کو کہنے لگی میری مدد کر. اور خداوند نے آگے سے جواب دیا کہ یہ روا نہیں اور اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو آگے ڈال دینا. ٹھیک ہے, تب یہ کیا ہے سب؟ یس برادر بتائیں. Now what Jesus said was, I cannot heal you until I shed my blood for all the world, because before shedding the blood, I'm just sent for my own people, the Jews, and not to Gentiles, because it was the blood of Jesus that would open gates for Gentiles too. اب یسوع مسیح کو کہہ یہ رہا تھا کہ میں تجھے شفا نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی تک میں نے خون نہیں بہایا پوری دنیا کے لیے, کیونکہ خون بہانے سے پہلے میں صرف یہودیوں کے لیے جو میری بھیڑیں ہیں, میں یعنی خدا کی بھیڑیں, ان کے لیے بھیجا گیا. اور غیر قوموں کو یہودی کتا بولتے تھے. دیٹس وائی یسوع نے بولا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو دینا روا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خدا نے بولا ابھی تک میں نے خون نہیں بہایا, اس لیے میں صرف اسرائیلیوں کے لیے ہوں اور تجھے شفا نہیں دے سکتا. جب تک میں خون نہیں بہاؤں گا تیرے لیے شفا کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو پھر آگے کیا برادر؟ Now what would that woman do? Will she wait till Jesus dies, or will Jesus break his command to heal Gentiles without shedding his blood? تو اب وہ عورت کیا کرتی جب تک یسوع نے خون نہیں بہایا؟ تو وہ اس کا انتظار کرے. اب سوچیں, اب یسوع نے خون نہیں بہایا تو وہ عورت انتظار کرے گی, یا تو وہ عورت انتظار کرے یا تو یسوع کو اپنا قانون توڑنا پڑے گا اس کو شفا دے دے. کیونکہ اگر یسوع قانون توڑے گا شفا دینے کے لیے, اس نے شریعت کی نافرمانی کر دی. اور اگر عورت انتظار کرے گی تب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. یسوع کو تبھی بہت ٹائم ہے خون بہانے میں. تو شفا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو پھر کیسے ہو گئی؟ سوال نہیں پوچھتے کبھی. کیا یسوع نے نافرمانی کی خدا کی؟ وائی. ٹھیک ہے, یسوع نے تبھی خون بھی نہیں بہایا. تو جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں, سارے جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں پھر بتائیں. Well, like I explained, Jesus is God in flesh and cannot be bound to time. What is time? It is simply past, present and future. ٹھیک ہے, تو جس طرح میں نے بتایا یسوع مسیح فل خدا ہے, اس کو وقت بھی قید نہیں کر سکتا. وقت کیا ہے؟ ماضی, حال, مستقبل. کیا ہے وقت؟ ماضی, حال, مستقبل. سادہ لفظوں میں ماضی, حال, مستقبل کیا ہے؟ وقت ہے. ٹھیک ہے, آگے اب ذرا بتائیں. Now let me prove by scriptures. John 8 verse 56 to 58 says, Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. تو یوحنا 8 باب کی 56 سے 58 آیت کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے میرا دن دیکھا اور وہ خوش ہوا. ٹھیک ہے, اور یہودی نے کہا کہ تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں اور تو کہتا ہے تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے. تو یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ابراہیم تھا, میں ہوں. اب اس آیت کو میں کھولوں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, بائی ریویلیشن. آگے کیا پڑھیں برادر؟ Jesus is saying Abraham saw my day. It means Jesus is not yet born,
but Abraham saw the future, that Jesus was already in future. And then Lot says, before Abraham was, meaning he is not born yet, and it is the past timeline, I am. Christ is present in the past too. अब गौर से सुने, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि इब्राहिम ने मेरा दिन और वो, फिर से, इब्राहिम ने मेरा दिन और वो, तो यीशु तो पैदा ही नहीं हुआ था, कैसे दिन देख लिया? हाँ, एग्जैक्टली सिस्टर, वो फ्यूचर में ऑलरेडी से पहले मौजूद था. यीशु के ऊपर टाइम बाउंड नहीं होता, वो टाइम ट्रैवल करके, और टाइम ट्रैवल भी, ही इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि वो खुदा है, तो वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, और वो पास्ट में भी मौजूद है. तो पास्ट में वो इब्राहिम को दिखा रहा है, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं फ्यूचर में कैसा दिखता हूँ. इसलिए वो यहूदियों को बता रहा है, जब इब्राहिम ने मेरा दिन देखा तो वो बड़ा खुश हुआ था. और आगे यहूदी क्रिटिसाइज करे, तो 50 साल का नहीं, तूने इब्राहिम को कैसे देख लिया? तो बोला, इब्राहिम को मैंने क्या देख लिया? मैंने इब्राहिम को अपना फ्यूचर दिखाया था. देखो, फ्यूचर भी दिखा रहा है इब्राहिम को, मैं देख फ्यूचर में प्रेजेंट हूं, और पास्ट में वो खुद है. ठीक है. और जब उसने बोला इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं, क्या मतलब? इब्राहिम बता रहा है वो पास्ट में था, उसके पास से ही पहले मैं था, और अब फ्यूचर में मैं आया हूं, और जब मैं पास्ट में उसके पास खड़ा हुआ था, तब मैं उसको फ्यूचर दिखा रहा था. पास्ट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम जीसस दोनों जगह मौजूद है. सिर्फ डायमेंशंस में नहीं, टाइम लाइन में भी. कितने लोगों को समझ आ रही है? ठीक है, ओके. When we learn that Jesus is equally existing in past, present, and future, then to heal the child of the Canaanite woman, Jesus hyper-jumped time and far future where his blood was shed, and from that point he released healing to her by not breaking the command, as well as not letting the woman wait till Jesus would die. अब जरा गौर से बात सुने, ठीक है? तो यीशु मसीह, जब आपने ये जान लिया कि माजी हाल मुस्तकबिल में एक साथ मौजूद और हाजिर रहता है, क्योंकि वक्त की कैद में वो नहीं है, क्योंकि वो खुदा है, तो इसलिए उस कनानी औरत के बच्चे को शिफा देने के लिए यीशु मसीह ने टाइम को हाइपर जंप किया, और ऑलरेडी फ्यूचर में जहाँ पे वो मौजूद था, जब सलीब पे उसकी बलि चढ़ रही थी, खून बहा रहा था, तो उस फ्यूचर की टाइम लाइन से उसने हीलिंग को रिलीज किया और कनानी औरत के बच्चे को शिफा दे दी. और इस तरह यीशु ने टाइम को हाइपर जंप करके शरीयत के हुक्म को भी नहीं तोड़ा, और खून बहाए बगैर ही पहले उसको शिफा दे दी उस पॉइंट से जहाँ पे उसने खून बहाया था फ्यूचर में. हालेलुया, समझ लगी? जीसस. हम आगे चलें. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? आमीन. अब आते हैं अब हम सेकंड कलमा सीख रहे हैं. हम ये नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? ठीक है, हम ये नहीं सीख रहे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए दी है. हम हैं अभी भी कलमे पे. आ जाए ब्रदर, वापस कलमे पे आए हैं. मैंने अभी भी टॉपिक नहीं छोड़ा, ऑफ द टॉपिक में नहीं जाता. Okay. Therefore, when Jesus said, "Today you will be with me in paradise," he, being God, jumped from time to be there with him. It means, meanwhile, Jesus was still on the cross and will be in Sheol, and from grave he was to be raised. He underwent the timeline of all these events happening, and at the same time also hyper-jumped time to keep his word to the thief, and was present in heaven all at the same time. तो जब यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा था कि तू आज, कब? आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, तो वो कर ये रहा था कि मैं खुदा होते हुए टाइम को हाइपर जंप करके वहां होऊंगा. क्या मतलब है? कि जब यीशु मसीह सलीब पे होगा तब मैं पताल में भी होऊंगा, और जब मैं पताल में होऊंगा मैं अपने आप को जिंदा करूंगा, और जब ये सारे इवेंट्स चल रहे होंगे तब मैं इन सारे इवेंट्स के होने से पहले ही तेरे साथ आसमान पे होऊंगा, और मैं अपने कलाम को पूरा करूंगा कि मैं आसमान पर भी हूँ, ज़मीन पे भी हूँ, और कब्र में भी हूँ, और 3 दिन वहाँ पड़ा भी हूँ, और जिंदा भी हूँ, और वापस आसमान पे भी हूँ. मैं सारी की सारी चीज़ें एक ही वक्त में एक ही जगह पे होके सब चीज़ें पूरी कर दूंगा. This is deep wisdom. All right. So अब ये सब क्या है कि इसीलिए उसने क्या बोला था यहाँ से. In simple words, Jesus said, "I will do multitasking all at the same time. I will take you to paradise, and at the same time I will go in Sheol to defeat the devil, and meantime I'm already in paradise with you, so I will also raise my body after 3 days and make it come also in heaven as well. And being in heaven, I will still be on earth with my disciples as well till the end of the age, as it is written in Matthew 28,
He will do it all these events all at the same time. That's the unlimited power of Jesus Christ. ठीक है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं मल्टीटास्किंग करूंगा, सब चीज़ें एक ही वक्त में कर दूंगा. कैसे? उसने बोला मैं तुझे फिरदौस भी लेके जाऊंगा और उसी टाइम मैं पताल में भी जाऊंगा, और पताल में जाके वहाँ पे मैं इब्लीस से लड़ूंगा भी, और इन द मीन टाइम, ठीक है, तेरे साथ फिरदौस में भी होऊंगा, और जब मैं तेरे साथ फिरदौस में भी होऊंगा तो मैं 3 दिन पताल में भी होऊंगा, और पताल में इब्लीस से लड़के उसके ऊपर फतह भी पाऊंगा, और उसके बाद अपने जिस्म को जिंदा करके ज़मीन से आसमान पर भी ले आऊंगा, और जब मैं आसमान पे भी होऊंगा तो मत्ती 28 में बोला मैं अपने शागिर्दों के साथ ज़मीन पे भी होऊंगा. तो ये सब क्या है कि सब मैं इवेंट्स को एक साथ कर डालूंगा. यही तो है यीशु मसीह कादर मुतलक की लामहदूद पावर, जिसकी आप और मैं इबादत करते हैं. हालेलुया. ओके, और फिर आगे, इसलिए आनंद भाई, That is why this second word I call word of multi dimensions. इसलिए मैंने सेकंड कलमे का बोला मल्टी डायमेंशंस का कलमा. अब समझ आ गई? अच्छे से आ गए? ओके, अभी भी मैं हम ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट पॉइंट रहता है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था 2 चीज़ें बताऊंगा, एक टुडे और दूसरा पैराडाइज, फिर दोस्त में होगा. ठीक है, और ये मैंने कहा था फिर दोस्त जो है फिर दोसी मासो नहीं है, ठीक है ना, फिर दोस्त मामू है. ये एक बहुत गहरा टर्म है, हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ है. ओके, Last revelatory light I want to shed is on the word paradise. You can check everywhere in all translations the word paradise is used and not any other. Jesus could use the phrase like today you would be with me in heaven or in kingdom of God, or phrase like in my glory, but he specifically said paradise. ठीक है, आखिरी मुकाशफाती नूर जो मैं आपके सामने निछावर करना चाहता हूँ वो है फिरदौस के लफ्ज़ के ऊपर. आप कोई भी ट्रांसलेशन उठा के चेक कर लें, सारी की सारी देख लें, फिरदौस के अलावा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ. यीशु मसीह फिरदौस के अलावा भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि तू आज ही मेरे साथ आसमान पे होगा, आज ही मेरे साथ खुदा की बादशाही में होगा, आज ही तू मेरे साथ आज मेरे जलाल में होगा या मेरे तख्त के करीब होगा. मगर यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? क्यों किया आए हम जानते हैं. ठीक है, To understand this, we read John 14 verse 2. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I am going away to prepare a place for you. ओके, यूहन्ना 14 बाब की दूसरी आयत के अंदर लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगहें हैं. मेरे बाप के घर में या मेरे बाप के यहाँ बहुत सारे घर हैं. ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा एक्यूरेट सेंस बनती है कि इन माई फादर्स हाउस देयर आर मैनी मैंशंस और मैनी ड्वेलिंग प्लेसेस, इंग्लिश कहती. ठीक है ना, अगर ना होते तो मैं तुमसे, इसलिए मैं जा रहा हूँ उनको तैयार करने के लिए. इसके अंदर समझ है, ब्रदर बताएं क्या समझ है? Now see the word many dwelling places. What does this means? First thing, it's plural, not one place but many places. अब ये इसके अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहा है मेरे बाप के घर में बहुत सारी सॉरी क्या है? तो जगहें जमा है, प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, एक जगह नहीं है, जगहें. कुछ समझ आ रही है? प्लेसेस, डायमेंशंस, लेवल्स, ठीक है, हाइट्स, बहुत सारी, एक नहीं है, कैटेगरीज हैं. ठीक है, आगे क्या है बताएं? But what are these places? Let me uncover this truth. There are the levels. They are the level of degrees of dimension of glory and closeness to the throne of Christ and God. ठीक है, अब ये कौन सी जगह है? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि ये वो लेवल्स हैं, वो दर्जे हैं, ये वो डायमेंशन है कि एक बंदा जो ज़मीन से आसमान पे आ रहा है कितना यीशु और उसके बाप के तख्त के करीब हो सकता है. सारे नहीं खुदा के तख्त के करीब होंगे आसमान पे जाके, समझे? सारे नहीं खुदा के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे. मैं आगे बताऊँगा कैसे. तो ये लेवल्स हैं. उसने बोला मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगहें हैं. अब ये मैटर करता है तो उसी केड़ी जगह उत्ते जान रहे हो आसमान पे, यानी कौन से लेवल पे यू विल एंड अप बीइंग, कितनी डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे यू विल एंड अप बीइंग. हेलो, समझ आ रही है? आगे और अच्छी समझ आएगी. ओके, The greater the walk and closer the life lived on earth with Christ will determine the level of glory, the level of dimension, and the level of closeness you will have home near the throne of Christ and God in heaven. ठीक है ना, जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी और बेहतरीन आपने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी है मसीह के साथ और करीब ज़िंदगी गुजारी है मसीह के साथ, ये सब दारो मदार करती है कि आसमान पर भी आपके
مسیح کے تخت اور باپ کے تخت کے پاس کتنا قریب گھر ہوگا. این جی نہیں زمین پہ تو تسی جیا نہیں ہے تو آسمان پہ آپ جا کے بڑے قریب ہو. نہیں, زمین پہ آپ نے کتنی قریب زندگی یسوع سے گزاری, کتنی زبردست خدا کے ساتھ آپ کی واک رہی, وہ ڈٹرمائن کرے گی کہ آسمان پہ آپ کون سے لیول کے جلال پہ ہوگے, کون سی ڈائمینشن پہ ہوگے, اور کتنا آپ مسیح اور اس کے باپ کے تخت کے قریب آپ کا گھر ہوگا. مائنڈ اوپن ہو رہا ہے؟ کیوں اوپن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مذہب نہیں ہے. میں بار بار بتانا پڑتا ہے, یہ چرچ نہیں ہے, یہ خدا کی بات ہے. یہ چرچ والوں کو نہیں پتا ان سب باتوں کا. ان کو یہ نہیں ہے کہ خدا کے تخت سے کتنا قریب ہمارا گھر ہوگا آسمان کو, ان کو یہ پلپٹ کے قریب کتنا بندہ بیٹھے گا, بھائی صاحب کے بندہ کتنا قریب ہے, اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد قبر ہے. بٹ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کنگڈم ہے تو پھر آپ کی انفینٹی شروع ہو جاتی ہے. ہاؤ مچ مور یو کین گیٹ مور آف کرائسٹ. Am I making sense? دماغ کھل رہا ہے؟ اوکے, آگے کیا ہے؟ Because God is just God. One person who has lived whole life for Christ and sacrificed his everything, and the other lived life full in sin and accepted Christ at his last moment. Their reward and home cannot be same in heaven. تو خدا جو ہے انصاف کا خدا ہے. کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہاتھ لائیں. خدا انصاف کا خدا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی یسوع کے لیے, پاک رہ رہا ہے, صاف رہ رہا ہے, یسوع کے ساتھ ہر دن چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا بندہ جس نے آخری مومنٹ پہ بیڈ میں مر رہا تھا, آخری مومنٹ میں یسوع کو قبول کیا اور پوری زندگی گناہ میں گزاری, تو آپ کو لگتا ہے آسمان پہ دونوں کا گھر ساتھ میں ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی جگہ اور دونوں کی کلوزنس خدا کے ساتھ آسمان پہ ایک جیسے ہوگی؟ اسی لیے بولا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت ساری جگہ ہیں, بہت سارے گھر ہیں. آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ You got it. آگے کیا ہے؟ People who lived already close to God while on earth will also inherit closest place to God in heaven. For there are levels of heavens. You can read Book of Enoch and also hear testimony of late Dr. D.G.S. Dinakaran of India to know it, and even ask God to give you heavenly visitation to understand all that I'm saying. ٹھیک ہے, تو already زمین پر خدا کے بہت قریب رہتے ہیں, قریب چلتے ہیں, وہ آسمان پر خدا باپ اور یسوع کے تخت کے قریبی جگہ پائیں گے, کیونکہ وہ آسمان پر لیولز ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ ہنوک کی کتاب پڑھیں, ڈاکٹر ڈی جی ایس دھناکرن کی آپ ٹیسٹمنی سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور سب سے بہترین آپ خدا سے بولیں مجھے لے کے جا وہاں پہ, بولے مجھے لے کے جا وہاں پہ, اسپرٹ میں دکھائے یہ سب چیزیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا میں سچ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں وہیں سے آیا ہوں. اینی ویز, آگے سے. The higher your walk with God on earth, the higher the level of heaven you will live in after your death. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ خدا سے ہائی واک ہوگی, قریبی واک ہوگی, اتنا ہی ہائر لیول اور قریبی تخت کے پاس گھر ہوگا مرنے کے بعد آسمان پر. آمین. تو آپ کتنی دیر زمین پہ زیادہ دیر ہوگا؟ 80, 90, حد 100, یہ بھی بہت آگے ہے. پھر تو مرنا ہی ہے نا, آسمان پہ کوئی مرنے کی زندگی اینڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یسوع نے بولا اپنا گھر اوپر بناؤ اور اس کی فکر میں رہو, کیونکہ وہاں پہ گھر بنانا زیادہ میٹر کرتا ہے. سمجھ آئی؟ آگے. And let me shock ایک you. منٹ برادر, ایک منٹ, ہم دوسرا کلمہ پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ٹاپک سے آف نہیں ہوئے. یہ سمجھانے کے لیے میں ایڈیشنل ریویلیشن دے رہا ہوں. اب ہم دوسرے کلمے پہ آ رہے ہیں. یسوع نے کیوں کہا تھا تو فردوس میں ہوگا, کہیں اور نہیں ہوگا؟ یہ کہہ رہے, یسوع نے کیوں ڈاکو کو کہا تو فردوس میں ہوگا, اور کہیں نہیں, اور کہیں بھی بول سکتا تھا. آپ بتائیں برادر. And let me shock you. The lowest of all levels in heaven is called paradise, where those souls come which accepted Christ at the last hour, and they are in heaven, but not at highest place nor nearest to the throne of God, like four-faced cherubims and ophanims. ٹھیک ہے, اب میری بات سنیں. اوکے, آگے بھی بولتے ہیں. That is why Jesus said to that thief, because you have accepted me at the last hour, today you will be with me in paradise, the lowest sphere of the kingdom of heaven. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو حیران کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا, جنت کا جو سب سے لوئسٹ درجہ ہے, جہاں پہ وہ انسان جاتے ہیں جس نے یسوع مسیح کو آخری وقت پہ قبول کیا ہوتا ہے اور باقی ساری زندگی گناہ کی ہوتی ہے, وہ جگہ کہلاتی ہے فردوس. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہیون کا اور سب سے لوئسٹ. ٹھیک ہے, وہ خدا کے تخت کی قریبی جگہ نہیں ہے, بلکہ سب سے پیچھے کی جگہ لو ہے جنت, مگر قریب نہیں ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو اینڈ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, نیہا کی مما بیٹھی ہیں. اب ہیں تو ہم سارے چرچ میں ہی نا, ہیں کہ نہیں ہیں؟
بٹ میرے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ فرسٹ رو، ٹھیک ہے. مگر سب سے دور کون ہے؟ جو سب سے اینڈ میں بیٹھا ہے. سب جگہ میں ہی ہے مگر ڈسٹینس الگ ہے. تو جو میرے زیادہ قریب ہے مجھے زیادہ اچھے سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. جو تھوڑا دور ہے اس کے پاس وہ فلیور نہیں، وہ ٹیسٹ. اس طرح ٹھیک ہے. یسوع نے بولا کہ جو فردوس ہے وہ جنت کی سب سے آخری جگہ ہے، سب سے نچلی جگہ ہے. اچھی مگر سب سے نچلی جگہ جہاں پہ وہ روحیں جاتے ہیں جنہوں نے آخری وقت پہ یسوع کو قبول کیا اور پوری زندگی گناہ کیا ہے. تو انہوں نے زمین پہ ابھی اتنی نیکیاں اور ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کیا یسوع کے ساتھ، مگر ان کو کیونکہ یسوع کو قبول کیا تو آخری جگہ مل جاتی ہے، آخری مقام میں، جو کہ فردوس ہے. اس لیے اس نے یہ نہیں بولا تو میرے ساتھ جلال میں ہوگا، اس نے بولا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، مطلب آخری جگہ پہ. ٹھیک ہے. سو دیٹ از وائی اور سب سے قریبی جگہ کون سی ہے؟ خدا کا تخت کے قریبی سب سے کون ہے؟ 4 منہ والے کروبی، وہ سب سے قریبی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو مگر سب سے دور کون سی ہے؟ فردوس. تو اس لیے یسوع مسیح نے، جوئل ریڈی ہو جاؤ ٹھیک ہے، اس لیے یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو بولا تھا کیونکہ تو نے اپنی زندگی پوری کی پوری گناہوں میں گزاری اور ابھی آخری وقت مرتے ہوئے صلیب پہ میرا اقرار کر رہا ہے، اس لیے تو زمین پہ جب آسمان پہ جائے گا تو سب سے آخری جگہ فردوس میں میرے ساتھ ہوگا. کٹ دو ویڈیو.